On sapatan sid kinaringan tu ginazad toko natunda toko bagu bisisingido marajal ditidukan mantan sid buk da sekolah sabat mantan sid boros buk da kitab boros di kinaringan. Nah tapi neten sanan hijaditi nakosubang toko no sid tudukan da kumapat ditit kuartel dat kumudubo titon biano dulung dot pisisingilan di toko diti pini John Jezan Penglait bo Elderobit. Iya, nama ini. Oh, Toko sendot panal tinga timay toko marajal lah. oh, Na boros da kinaringan dit pisingilan toko dokumeso anu toko sid katimpunan kapadom turu sid boros da katuru. Ya diti boros daw. Tulukonku ijanjiku sidikaw sid tungkus menungkus it angomog kupuno yoku ot ajadi do kinaringan nu kinaringan dit magkupuno na pangimatan to ko iti boros iti elda iyad ko pinapentalang ikinaringan dat yo sidon na o kinaringan dit Abraham itongo magkupudaw na guludot Columbus tit gama dito ko da misisingilo naman ko Eldenor sa gumasan dito ko minta dua. Minta dua toko. O tamadahay sidsaradam kerajaan di sorga. Terima kasih sebab dinazado ko ikaw. Sampai hizaditi tumimpo na ko'y misinglo diti boros no. Tambangan no ida pangitungan dahay tama supaya karahati ako'y nunuit abarajalan dahay biano. Dapat dahay pagama sid kaposizan dahay minikid subab. Song kabiya diti tama itahak dahay sidikaw sid ngaran ni Yesus pamasidahay. Amin. Amen. Tapi netin sanan ang migulit ako sid tuturan dit natudan dito ko di sabat tinakata di kanangan kay Pinijanjizan di kinaringan kumadino madkaludot ano apod to ko dumudo sa bago iti riniba tugam yoti kondiri baro pangalaman kani madazu dat ang musada ara to kabuatano na matayo sendot tu bagi madasabat rin nalusuban bo elderobi na apabila dat emot dito ko do rumanjat rin iba miniguli bago masid karatan na sampai dat minaga mabagoy kinaringan dat janji kumadiri iba na gumu dat naliduk ang tawang anemot di kinaringan na memang inabok kabuatan rin nga barolay dat kada lunggong sid kainginan di kinaringan na Abraham. Na sungguh ya dino baru magama di kinaringan di tedet iyan ko mengimpihot di gama di kinaringan patarang di kabuatan no daw. Si di Abraham dito. Iya. To kita mo dan nila Eldenorsa. Na may ka Elderobit. Patarang dat kira-kira gama di kinaringan dat mengimpihot di gama daw patarang dat yo kuno ikinaringan ka di kinaringan si Abraham. Iya. Terima kasih kesempatan si Gumazad. Nah iti timbara jalan takobian iti tau pisisingilan takobian iti yan kay dungdung ni Noretan moderator Pijon Jizan dot penlaid ka. Na iti mante asa novokon Pijon Jizan antad sid Tuhan. Kuma sid riniba iti na penting ako subang to sid ulun do ko dubo sid salom dot alkitab dot na John Jizan dot kinaringan. Ya, benar. Tanid ko Adam umi Hawa na John Jizan sebelum dot Abraham iti
inu. Ya. Nah iti Abraham nong biyan. Hmm. Jadi imatan tokoh iti anu tokoh iti si Shalom book kitab lain si pasal ko padom 5 barat na katarang sitiya nga ini bahkan kuda yakin. So ngira minamoros ikinoringan si ulun mamagamay si pijon jizan. Intalang po daw ikon diri daw. Na ang imot to ko silod Kolobusan pasal 8 ayat 4. Baru boros siti yadin. Ti boros di Tuhan kumasi di Musa di minonurat kanangan ko isurita di Abraham ikinoringan. Jadi kasih tia si Kolobusan pasal 8 ayat 4 boros di Tuhan si di Musa yoku diti yoku inono o boroson nu si dioti i minangarait di kondiri daw yoku ka o minonuhu dohon rumikot sidikaw kanto ka di Tuhan. Jadi popenta lang no po kinoringan ataupun di Tuhan si di Abraham bagaimana dia nangkot na itingaran di Abraham mula-mula ti Abraham mga nasiliw Abraham ka na kadi kinoringan yoku diti yoku kang si boros dang Ibrani Yahweh. Haratin po daw yoku diti yoku. Jadi nukuro to yadin gama do kinaringan popenta lang kumasi di Abraham atau si Abraham. Popelo ya ino po harati Yahweh diti atau yoku diti yoku ka. Yoku dit penlaid ka. Harati daw penlaid. It varolaid. Yoku dit memang no ken bulay kondiri. Okon ko inurug dati sayo misay. Ini bulay kondiri. Asam nangurug daw. Yoku diti sukup oku. Harati okon ko yad ko bay ko tinimbaro at ko kuasa ono milo ko bon tugo daw nga memang ko antad dit aso tinantadon boy tapos dari kekekalan kasid man langsung yad dino kuno dai do buatan ko ka yoku dipempasi antad sin penlaid sampai penlaid ka. Jadi na yoku no iminongo dim dikaw dot mogidu antad sin tu jumanjo kusidikaw dot akan tikaw dot iso putanaon di pasangan ko dikaw ka. Jadi iti gama do kinoringan popenta lang di kondiri daw si di Abraham diti iso ot gama daw supaya dot hapod kasip Abraham dot isidono kinoringan dit kikuasa. Dit asoot nuketi asoot kasid manlasboy nga tidak terbatas kuasa daw. Sokeran bener. Sokeran. Na yad dinono gama di kinoringan pentalang di kondir daw kumasi di Abraham. Karetan dia ada yang dilapit Yahweh kan. Kailan dito ko iti pengoretan. Laki naringan mo. Iya. Barabago pengoretan dat El Shaddai ka Elohim sa.
kita modern may kinaringan iti ibo. Hmm. Dot iya din do kokodiman dau tumiad kit nakatarang di ada edarobit diritu. Patarang ikinaringan di kon kabay ko kosog bete ko kuasa daw Oh, dat kuasa. asun Hmm. tu manak iya dat keyakinan sini Abraham. Abraham. Ya. Oh, nakaya rusa. Hmm. Nunu bago iti brosan dot El Sadai iti stid tudukan dito ko iti. Terima kasih Elda. Nang basa untuk konsited kinotimpunan papadom turu ayat keso pasaon ko bo. Hmm. Ihiza di sizam na podom sizam ton itumul di Ibrahim. Hmm. Mino kimot dau ituhan o minomoros dot. Yok muno diti o kinoringan ibanal ko gikuasa. Tatapno si dohon om somul mga gama ko di kenginan ko. At nakosurat si Tia. Sebelum po no nakajadi itit hal iti. Hmm. Ong baro ingbalu 4-5 ingonom. Hmm. Nakocatat si tid kitab dot minomoros ituhan kuma di Abraham. Na iti si tid ayat ko pasal ko podom turo ayat keso diti minomoros it kinoringan dot yo kuno diti ikinoringan ibanal ko kikuasa. Hmm. Hmm. Naboros dia tadi yoku diti yoku Hmm. ka. Nga ang sitya pinenta lang ikinoringan dot yoku diti El Sadai. Hmm. Kam dalam bahasa asal daw El Sadai kat harati daw kinoringan ibanal ko kikuasa. Hmm. Hmm. No kuro tu sampai do yadino katazanan di kinoringan, katazanan di Tuhan ong Hmm. eldaan di Abraham dot iyo kuno diti ituhan no ikinoringan di banal no kukikuasa. Aso bokon, aso katarim. Na ikakayaan di kinoringan dino kenginan dau ong katahak dau kuma ipat itulun Hmm. dit kasip sumuhut dau. Hmm. Nah, ida neloretan dot El Sadai kinoringan di banal ko kikuasa. Elda, ina noronto. Hmm. Kabazan si tid tudukan to ko Elda Robit. Hmm. Memang dat inat paran di Abraham dat timpun mangko Abraham. Hmm. Inogi ikinaringan ko diri at minanimban atong simban ina nga karjan ko manadilan di patarang. Yeah. So, emot ito ko si Salam dot kinatimpunan ako dam turu boros ko mo limo boros ko mo nam ako Yeah. no basaon ko to Hmm. elan piti dat elan ni patarang dat kinasimbanan di ngaran di ado Yeah. nuno harati daw Oh. no kuro to yad kina nakaelda tin may patalahasin Ba, terima kasih bago si Gumazad. Jadi yung imatan to ko dot boros dot silod kinatimpunan podom turu ayat kumon limo imatan to ko pwelo na basaon to ko si Tido Yadin ayat kumon limo manjadi ino ngaranno amunoretan dot i Abram inoy nga i Ibrahim no tu jodizon ku ikaw dot aki dit okumu ot ongobansa na elan to ko iti dot iti ayat
dinabasa ko ditisid pasal dot ko turu no toliban no it pipiroot masa Hmm. dot Abraham niti kono ko Abraham pangaran nga Abraham Ibrahim nakabuksid Oh. boros ita ko na Ibrahim Hmm. Ibram. Abram nakajadi dot Abraham ang sid madazo ang sid boros ita ko Ibrahim. Ibram nakom Ibrahim Oh. jadi ilang mangaran dia lodoritan Abram dokam atau nga sid boros iti di sid siya Ibram ka avan tang harati dilo Hmm. harati dao Mm. ang sumutit pimbara jalan toko iti harati dao ama di nuketi nendazo dimuliakan Hmm. bapa Nendazo. yang dimuliakan Hmm. iryogi ang tepat no kon ko tinanus do kinaringan tingaran dia do avantang iti gam tinampa ni bantug daw inono na jadi dot Abraham atau Ibrahim inono aki kabong sitid boros ita ko do kinagumuay bansa dot ugumug ka na tong imatan to ko sitiya nunu ot kinasabapan dot tinahakan do kinoringan dot ngaran bagu Ibram ataupun Abram diti sabab quality daw kasi benar quality sid ko position di Abram kondiri emot do kinoringan do banal ko osotia sidaw tu ang sumut ko diti kadan dia diti untuk dinatahakan niya do janji do gumuran zat daw natahakan dot janji bahwa isu cuma di isu bansa dot agaso sisam na napadam sisam at umur di Abraham tentok di Ang sidhisa do di natin anan ti makupuguin na ibo. ay to Ang sisam na po dun sisam. amay lang kuran well maling ama dito kebanyakan to balo ginapod asa numat Kenal ba? kaguso-guso din ya din jadi isa po daw itentok diri isa ra yung ngaran Hmm. na isido nga makulumuhin no apakado ya dinantan dito mulok nga memang dot ano kete ulan pamarasan do mo nga memang dot ay dapat magana magana topot janji do kinoringan yo tiliti atahakan ranjat pagum jadi yung sumut sid panghitungan dot dang riniba ang lumuhing amu maganak lain Quran antad songgo ot kemulizan dot anak Ama torimay nung kira-kira sid oh panghitungan na rin yung biasa ibo. memang ko amo terima na mulong ko yan din no nga sumut sitid pelajaran sekolah sabat dito ko iti mulong ko yan din no Abraham kakalidok kasip kakalivaro kosipan kakalidot sumondiw sid pinoringan sungguh yan dinoot kadan daw harati antad sid quality ataupun ako lang nuno quality ting boros tapaw Quality. kubuatan na daw di asokirat ka pang tangot borosan niya no sa pogyom kadi kinoringan ikaw diti alayak no ako dim kono ko ya Abraham po nga natamba ni bantog no jumari dot Abraham Pagi po janji di kinaringan dat mm. handang pagumuran jat. Mm. Pangimatan to ko sitian ketimpunan ako dam turu boros ekonom diti. Tahakan ku ikaw dot ogumo muakika elda. Ay, gumamaki mo. Ogumo muakika. Mm. Nilambos lagi dot baru sin pialatan dino Jumadi dot raja. Oh. Ngadi akon kabay ko gumoran jat nga sid magkupo di Abraham dino Mm. baru Jumadi raja. Oh. Gumasad na ibo. Mm. Na para temot ko dot duvo ot
iyan ko tamodon di kinaringan pola idet banal ko opihot tiga madia det patarang det yan kini tarang diri mo Hmm. det iyaw po na kinaringan di kuasa ka Yeah. itu bagimay antad sit pialatan dito ngo malahing ni Abraham gam sinuhu magidu dan amilan det sombot patanan ni na elda Hmm. Iya. kon makokosipan ini antad baron lain si di Abraham Hmm. ada tema tumong kisah din na ibo. Hmm. Inogi John Jisay Hmm. that gumaramjat din na agaso ramjat noom baru jumani daraja sinad pialatan no ka. Hmm. Na Eldenorsa Oh. baru maotiyad ko poringkat Iya. di janji di kinaringan si di Abraham din na. Nakati may patarang dito ngo nuketiyad ko paringkat kaku diri o janji di kinaringan si di Abraham itu. Hmm. Benar. Terima kasih Elda. Hmm. Pangimatan toko, rujukan toko silian. Buku do kino timpunan. Pepadam dubo ayat keso sampai ke toldu. Emot toko si dodot. Baru toldu. Nukai do. Iya. Tahap. Nukai tahap kan. Peringkat. Oh, Hmm. baru toldu peringkat. Itu emot toko si daya. Keso. Ikinoringan. Rinumikot. Minomoros. Sidi Abraham. Emot toko sila kinotimpunan hopadam dua ayat keso. Minomoros no ituhan si di Ibrahim. Ka. Hmm. Minomoros ituhan. Peringkat keso. Peringkat kedua. Ikinoringan ituhan. Minanahak. Porinta. Hmm. Minanahak dot arahan. Kuma di Abraham. Hmm. Nunu kahit perintah di Tuhan kepada Abraham. Kadit kinoringan, iduay no, pemagunan no, ikoborisan no, iwalay dit ama no. Pamanaw no, kumasid pemagunan dit ituduk kudikaw. Porinta, arahan di kinoringan kumadi Abraham, mengiduan dit kampung daw, mengiduan dit balay dit ama daw. Hmm. Ama no boros do songo pakazan noy. Tuduk kuy ka. Ituduk kuy. Nah, Ne meno Eldo sintang aradan ko. Itu do ko gaya may dan sombot. Rikaton din ibo. tahap ko dubo, porinta di kinoringan. Ade man itung-itungan to ko dati mayo. Suan kita mamanaw dot edan di kita sumonggo oy. Hmm. Nga i Abraham no kurotu minanumbazo. Gimatu edan daw. Yoku diti yoku kadi kinoringan. Hmm. Nohorotizan daw apon banal yosido dot ituhan daw dino El Shaddai. Kinoringan dit banal ko kikuasa. Hmm. Tahap ko toldo inono ikinoringan ituhan pinapavaro dot pinijonjizan Hmm. kumadi Abraham. Ay matto ko sulod ayat kinotimpunan hopadam dugo ayat ko toldo kurang kadi janji di kinoringan dino. Barakatanku itudon di mamarakat dikaw kapodom buso nagi. Maza sidikaw barakatanku istokobya i pazat sid pemagunan. Maza di sidi Abraham. Okon koy bay koy bansa di Abraham. Nga. Maza sidi Abraham. Barakatan kabi. Pazat sid pemagunan kana. Obo kuno kay pazat di loy kakuho di na barono rujukan sitia. Pazat sid pemagunan antawa sokobia ibansa imindamo dohon do mamarakat okudikaw. Yad ko igamaku mamarakat ikaw. Sidaya penghurayan daw sidaya. Panarangan daw. Panarangan daw sido na. Nani abantang tanto kininingan ni Tito. Bala no. Okon may ko i Abraham mo tabarakatan. Hmm. Tapi melalui dia do
abarakatan kabi itrini ba, sehingga kan ikinoringan nu ginamadao bertindak yosido kadi pamarasan biano nga meng-upgrade ingaran di Abram antad Abram in-upgrade daw kang kumah jumadi dot Abraham itingaran diti papabayang rancangan ipalan di kinoringan kumat riniba manapul do riniba. Nah, oke. Jadi idon ada pat ku Columbus Eldo idot peringkat-peringkat do perjanjian sido ya. Kinaringan may kadungko boroson daw antao nga kadungko mamili sida kon kosong kopili bo maksud ko dito nemot led baru si dikawel baru si daw. Yeah. Jadi itu janji dah kinaringan diti mad akon kebay koron tendut idam pudaw ya na kita mo don sin hiza darumikot yan keti boroson diti ogumorazat sinadrazat no baru gumasad mantan sidikaw kabarakatan suko betong rin ni baka dari barakat dina elda kon kebay koron tob sid di Abraham sid ranjat rumanjat di Abraham dina memot pit siti diti madasa mo kon tamo dan di kendaringan diti inano it keselamatan atau modern diti. Nah, timay nakaeda to iso petit pisingilan dito ko diti. Kasi pakudat dapat na manarang iti pisingilan dito ko do kobian diti. Iya. Konsepatan Elda. Varot isot haldot mungkin dat perlu toko elan tau emulit toko bago mamoros. Iti pijon jizan dot Tuhan rini baditi topot no isot hal dot okon konununga iga madot kosian no kokosihan di kinoringan kumadiri ni ba. Tuong aso pijon jizan do yad dito dari tak kinoringan sidri ni ba bagaimana asat rikotan toko bokon irino kapatasan penlain. Mati bagaimana pembincangan toko dito. Minggu nakatalib, sabat nakatalib diri nga. Isul dot dosa di tika patazon ka bagaimana. Sid mato dioti nua songongkob nemot ma dioti rit kuranot keadaan diri ni badit nakodusa. Song gizak benar. Sampai natanos yoti di linusuban kumogun. Nangapatay sa kobi. Nangapatay sa kobi. Na ngai samod do kinoringan diti itinoot jinadi daudot pinonimpunan do minanahak pijon jizan situ ni ba supaya iti triniba sukulom nunukiti monorima antawa nga rumamit di pijon jizan daw na asalamat. Na it ulun dinopili do kinoringan bianan tiyan kait na tarang di Eldenor sa dino no. Di na diri, inana i Abraham. Na yaditi. Ong ito kawot jumanji si mga mapijan jizan sid kinoringan langsung amo alayak to ko. Topot ikinoringan yo sidono it minogulu manak do pijan jizan to it pijon jizan din no. Iso hal kon ko abagat kumado kinoringan do pagamay no. Topot ong sid pihak do rin ba akon ko ito ko isang ano janji nga ong engin to ko ijanji kinoringan kadya di sid ko posisyon to ko na mesti dot wazon to ko with nunoy sarat-sarat sid pijon jizan diti na biyan no sid pijon jizan di kinoringan no mi Abraham diti it hal dot manahak sid do ranjat to bumo tahakan isa pamagunan internon daw. Iryogi ang andaman to kay sabat nakatalib diri antad no sid
mengkupu dia do Hmm. ot keembulasan di Tuhan sebagai juru selamat. Yung menanggung dito ko. May mananggung sa kobyeri ni ba. Na itit janji diti suvay ko otumanong i Abraham varo samot daw sit kinoringan. Kasip isi da sit kinoringan. Bozo turut isi da dit boroson da kinoringan. Om osotiayo sit. Uran pa mga osotiayo isi da sit kinoringan. Na sid hogot do kumoduva da pijanjisan diti inono amilo-milo ong sid bansa dia diti vari tiretan sunat. Yeah. Na iti sunat iti yung topot no iso ot pijanjisan dit amilo-milo nga ni tuju do kinoringan uma di bansa dot om it imong kupo di Abraham. Tu hondomon to ko bagi Mary inatakan do kinoringan dot anak i Abraham mo mi sabo daw i Sarai. Sarai mo diri nga nugon ti ngaran daw. Nan jadi do Sara, ibu kepada semua negati ibu kepada banyak orang juga. Ya, ngaran da Sara diti. Jadi ikino tahakan do kinoringan dot anak si Dio diti ilumuhing no. It ong sidpong itungan do rin iba mustahil. Yeah. Mustahil no nga. Natahakan. Sa pogi, iri, iti sunat iti so tanda dot bahwa ikinoringan pana ko inopud daw janji daw manahakran sa masih Dio. Menuluk di janji daw. Menuluk di janji di pinibat ni janji daw lain si di Abraham. Na itino sabab dot vararetan do sunat tu popo ilo popo manahak dot peringatan kasin mandasud supaya iban sa dot waditi elan dati dot ino kinoringan dot minanahak dot keturunan kumasid di Ibrahim Isafo daw. Koduvo supaya varo pibidan di bansa dot okon ko keturunan di Abraham mi keturunan di Abraham kon diri. Okon ko papibida-bidaan kinoringan tu tepat tomion daw iban sa pokon. It natandaan daw do sunat ino juma di pemimpin kumadi pokon. Boros di dan rasa bagi Mary barakatan ku ikaw supaya ikaw diti juma di barakat kumadi pokon. Nah ya din. Iriogi isoot tanda dot iti diti kemurnian moral kasid mandazu. Iriogi iso tanda dot pasasi dot kabenaran iman di tongo bangsa di keturunan di Ibrahim. Nah itu ko biano no, iti sunat iti kon no ko sunat ko di secara fisikal ini nga sunat secara do ginabo. Ipinotimpun nino itu hanya Yesus kondir. Sa pogyom secara do Galatia pasal 5 ayat 6 nakoboros dot ang borson to ko sid mamagun beti ay sabab ino ulun di nakosuvang no sid sa nom di Yesus Kristus ihal dot bersunat ka antawa nga it amu bersunat asano harati daw topot ikiharati ino no it kosipan it ginama do samot. Na to pinay sokobyay itino itomodon diti pelajaran to ko diti ipijon jizan dino suvay ko otuluk ong mozo yoti somulumul dit syarat ipini jon jizan. Ino no samod kosipan kosotiawan kumasid kinaringan. Kung sapatan dari dia. Tapi ini tensanan emot titulukan dito ko biyan diti ong kakabit janji supaya det patuluk to ko janji dito. Mademot ko baru dua hal to perlu wasi dito ko. Keso ikosipan dito ko sit kinaringan. Biko dugo ikabuatan no dito ko antawa nga itindakan dito ko igamawan dito ko. Ya. Nah, kasi po ko dati iti dua hal iti amo kapitan kizad.
Iti tamodon di kinaringan da tong janji diti. Kung tapoton nga ihal di keselamatan. Ya. Nah, mamin iti pelajaran toko diti. Terima kasih Derobit. Dapat menarang. Yan tidak kapantang. Terima kasih Elden Rosa. Gumot negatif perkongsian di toko biano. Nah, pepinitin sanan. Kumarapa po diti tulukan da biano diti. Nakadapat bago maging bago di pangilan di toko. O perlu toko da barat isa kosipan da patunan. Umali kedaringan. O perlu di toko pagamaon it kosipan di toko binang. Na mengompus ditit gamato ko marajal indemon piala el derobit mga gazad dito ko na minta dua. Ano minta dua toko. O tamadahay si Saradom do kerajaan sorga, inututunan dahay biano, dot ikaw no i Yehwa, ikaw no it El Shaddai, ikaw no i Yehwa Jeri. O tama ilan dahay dot uran igamanu minanunda minanaun, o minanahak dot iso boros do banal ko opihot kumasi di Abraham sampai nakasip isido. Najadi no isido dot ipun do keselamatan kumador ini ba. Yokoy nga engin nokoy doyad ko i Abraham di baro kesetiaan mit bozo turut di boros no. Pagama di boros no sin shalom do ko posizon. Topot amo ko'y kadapat. Pangokon ko ikaw no manahak lo kakansangan kumasidahay. Sebab ino Tuhan sudok piano atau sid masa ditibo engin ko'y domindamo. Dat ikaw no munging kansang dahay. Amakon ko bay ko yokoy sitiya. Inay nga so kovyay itulun dit keningom korongaw ditit. Pimbara jalan sekolah sabat ditit. Supaya ipat-ipat ko'y makaano kakansangan. Kajadi ko'y yad ko isuntuan dahay. Inano i Abraham di mana ko osotia bozo turut pamkasip ikaw. O tama ang punay ni dosa ang kasadaan dahay. Singaran ni Yesus iminananggong dahay. Amen. Amen.